Morning USBC family. Ayan si Soren at saka si Servito. Saka si Jabar. Si parang Ricky, nagpo-point guard dyan. Good morning USBC family. Blessed Sunday. Yan si Kenneth. Net, magtinapay ka na dyan, Net. Naantay ka namin kagabi. Jabar. Oh, tama yan oh, si Tarungoy oh. Tama, naka-jersey sila oh. Gray oh. Nga pala, apat na gray oh. Good morning USBC family, good morning. Si Gino mamaya na, kakain pa daw siya tinapay. Thank you and God bless. O ingat guys ha, pag-alanganin, huwag nabulin. Para iwas injury tayo. Ano po, mag-start na po kami. O last hold, so. Alak tayo so at nabantayan tayo sa ano. Ryan Buratin daw, so Ray. Active ka na ngayon sa laro, Ray, ha? Oh, game. Thank you. Good morning, USBC family, and God bless. Ayun na, Soren. Start na yan. Patay. Tatakbo si Tarungoy, pre. Nag-lay up. Justin, tas tumalo, no? So! Huwag ka masyado milalim. Huwag ka masyado, doon ka lang banda yan, no? Malulunod ka dito, eh. Silalim, eh. Iangat kang konti, yan. Diyan banda. Net, score net. Ganda na laban nila. Sarap ng umaga. Liwaan nila. Lamig, eh. Patay. Gawin ni Justin sa ganyan. Ganda ng pasa, jam. Mother, bakit na tira mo? Balik ko tira ni Mardy Boy. Yun. Dali. Kara mo, mukhang burat. Burat yung tira mo, Mardy Boy. Patagilid. Thank you, God bless.